Oh, Wow. very interesting. Oh. Oh. Wow. Oh. Wow. Sedih tu. It's about 60% pendengar saya think Dari 70% daripada Indonesia. Wow. Ya, so saya tak tahu nak sedih ke tak orang Malaysia tak dengar lagu saya ni. Artis kita sebenarnya lagi better daripada diorang. Diorang very demanding. Macam mengarut ni kat sana kau tak dapat pun, kau tak nak pun benda ni, kenapa kat sini kau nak? Itu lebih pada dia nak rasa pride dia. Dulu Malaysia pernah menjadi salah satu pusat musik Melayu paling kuat di Asia Tenggara. Lagu-lagu mereka diputar di Radio Indonesia, penyanyinya terkenal di mana-mana dan industri hiburannya begitu dominan. Tapi sekarang, situasinya mulai terbalik. Di era Spotify dan TikTok, justru musik Indonesia yang membanjiri Malaysia. Bahkan, banyak warga Malaysia sendiri mulai heran melihat chart musik negara mereka dipenuhi lagu Indonesia, sementara musik lokal mereka semakin sulit terlihat. Fenomena itu terlihat jelas di Spotify Malaysia yang belakangan dipenuhi lagu Indonesia dan musik luar negeri. Sementara lagu lokal Malaysia nyaris tidak masuk jajaran teratas. Di TikTok Malaysia pun kondisinya serupa. Sound viral didominasi lagu galau Indonesia, musik indie Indonesia, hingga musik remix yang terus dipakai kreator Malaysia sendiri. Banyak netizen Malaysia mulai mempertanyakan apakah industri musik mereka terlalu stagnan, terlalu aman, atau kalah emosional dibanding musik Indonesia yang dinilai lebih relate dan lebih kuat memainkan perasaan pendengar. Sementara Indonesia terus memproduksi lagu viral dalam jumlah besar. Algoritma media sosial regional akhirnya ikut membanjiri Malaysia dengan konten musik Indonesia setiap harinya. Yang paling menarik, ini bukan lagi sekadar soal lagu. Ini sudah berubah menjadi pengaruh budaya digital. Indonesia kini punya kekuatan besar di Asia Tenggara karena kombinasi populasi raksasa, kreator yang sangat aktif, dan budaya internet yang agresif. Ketika satu lagu viral di Indonesia, efeknya langsung menyebar ke Malaysia dalam hitungan hari. Dan ironisnya, di saat Indonesia dipenuhi lagu lokalnya sendiri, Malaysia justru semakin dipenuhi lagu dari negara tetangga. Sebuah kondisi yang membuat banyak warga Malaysia mulai bertanya, kenapa musik Indonesia kini terasa lebih hidup di Malaysia dibanding musik Malaysia sendiri? Oh, Wow. very interesting. Oh. Oh. Wow. Oh. Wow. Sedih tu. So lately Rakita ada posting ni. I nak you baca and I nak tengok reaction you. I want to see your reaction. Baik-baik. Kalau tengok list tadi tu, tak ada Malaysia punya lagu tak? Kan ada? Tak ada kan? Faham aku. Tak tahu, maybe diorang terdapat idea to make quality music. Tak bermaksudnya pendengar kita tak support music scene kita. Cumanya platform tu tak sekuat itu. Dalam industri ni kita tahu ada politik-politiknya. I think the Indonesian industry, there are like really subtle differences. The language is almost the same, but I think in terms of like the styles that they're gravitating towards, it is there is a difference there. Independent artist especially kena lebih stand out. Lebih stand out daripada segi pembuatan lagu. Malaysians are more accustomed to the Western music still, and then I feel there's a lot of good music here, but it's the exposure, like Casey said, because they're not getting enough exposure where the majority of the population is listening. Of course, Indonesia has the advantage because of their population. They got more people, so definitely there's more streams. But I feel like, as us musicians and artists in Malaysia, I think we should collaborate more as well. Like, don't have that ego where, Bila dah start masuk industri ni baru saya faham kita sepatutnya support each other lah. Sebab kenapa kita tak bangga dengan kita punya ni, walaupun mungkin dari sana maju dengan cara yang berbeza. Kita maju dengan cara yang berbeza dari segi industri muzik kan, tapi macam mana kita nak maju kalau kita sendiri tak support? Independent artist selalu akan lemah banyak dekat marketing punya part. So lagu tu tak banyak keluar. Collaboration tu ada tapi tak banyak dan tak efektif. I think we should open more untuk produce sound-sound yang lebih jauh beza daripada apa yang kita dah dibiasa suapkan lah. What we can do, we support our local artists, datang diorang punya event, and maybe explore new music. Tapi kita tak boleh jadikan benda ni satu benda yang boleh melemahkan semangat kita. Sebab saya rasa pendengar kita cuma belum dapat betul-betul menghayati karya-karya tempatan. I think as Malaysians, our industry is progressing. We're having more
radio playing local music. So I think there is progression, and we'll definitely see a Malaysian song in the charts very soon. Yeah. Sebenarnya saya nak share juga kat sini, saya terkejut sebenarnya. Recently saya check saya punya insight dekat all my orang kata streaming platform saya, and saya tak tahu nak sedih ke nak happy ke. About 60% pendengar saya 70% daripada Indonesia. Wow. Ya, so saya tak tahu nak sedih ke tak orang Malaysia tak dengar lagu saya ni. But at the same time saya macam terkejut. Which is tak pernah Ina dapat Tak pernah. Semenjak Cinta Tak Pernah Tepat Waktu hari tu, saya dah ada start dengar pendengar daripada Indonesia kan. Tapi yang terbaru ni saya check dengan Sesaat dan Cinta Tak Pernah Waktu juga, and Sesaat, saya terkejut sebab 70% pendengar saya daripada sana. So saya macam, apa yang aku perasan Malaysia ni, kita lacking of the music export. Kita banyak terima band-band dari luar untuk perform di Malaysia, tapi daripada belah mainstream pun dia kurang music export tu untuk letak local music di luar sana. Paling-paling pun kalau kita borak dengan kawan-kawan dari Indonesia yang dikenal Iklim, dia kenal Search, paling baru-baru pun Datuk Siti Nurhaliza. Padahal kita banyak local bands yang memang bagi aku power, cuma kita tak ada that peluang je. Sebab kita faham kita nak pergi luar sana memerlukan duit. Sebenarnya benda tu perlu support yang lebih lagi. Whatever there is right now is good. Sebab bagi aku, kalau kita biar je benda ni, kita akan selamanya. I don't want Malay song. Untukmu adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangannya. 有听过吗你们？ Oh really? But is that song famous in Malay community? Yes, of course. Is a singer from Malaysia? It's actually Indonesian ke? Okay. Macam Aisyah, you come from a family yang ada dua background kan? Satu daripada Indonesia, satu daripada Malaysia. Like, and you pun dah ke Indonesia, dah merasai orang kata the situation, the market Indonesia tu macam mana. Like, apa perbezaan yang you rasa ketara lah? Perbezaan I would say music is universal, tapi kalau kita telahir lagi, mungkin dari segi pemahaman kepelbagaian genre di Indonesia lebih luas. Kalau kita tengok statistically dan realistically, diorang lebih terbuka kepada genre-genre yang baru dan fresh, kerana kita tahu Malaysia ni kita punya strongest genre is ballad. It's either ballad or hip hop. And then I'm not saying it's bad, it's good because kita ada focus genres. But in a way, to me, because nowadays era kita sekarang, kita ada a lot of media social, kita ada TikTok, kita ada Instagram. I feel like sangat bagus untuk kita bersikap sangat terbuka kepada genre-genre baru, and Indonesia would be a very good references in terms of music industry yang. Bagaimana pendapatmu mengenai ini guys? Tulis di komentar.